كيعطي غير واحد شويه من الحب ديالو اللي خلاه في قلب الام. فكيفاش غادي يكون حب الله لينا لهاد الوليدات؟ قالت لي ربي ما غاديش يضيع وليداتي. يا الله. وفعلا ربي ما ضيعش وليداتها. بعد سنوات عرفت بان ربي فعلا ما ضيعش وليداتها، ويسر لهم في ام ثانيه اللي قايمه Kita selalu mendengar dan mengulang kata ujian al-ibtila. Tapi, apakah kita pernah merenungkan maknanya? Apakah kita benar-benar memahami apa arti ujian itu? Apa bentuk-bentuknya? Dan bagaimana ia muncul dalam kehidupan kita? Apakah ujian yang diberikan Allah kepada kita itu sebagai hukuman? Ataukah sebagai teguran? Atau justru sebagai rahmat darinya? Dan apakah kita benar-benar bisa melupakannya? Atau justru setelah melewati ujian itu kita berubah menjadi pribadi yang lebih kuat. معي الآن دكتورة جهاد جامور، مرحبا بك. أنت أم وطبيبة نساء وتوليد، أهلا وسهلا بك. Hari ini Dokter Jihad datang dari jauh untuk bersilaturahmi dengan kita. Beliau adalah seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Selamat datang dan semoga pertemuan ini diberkahi. تشرف للقاء ديالك وانني نكون ضيفه من الضيوف ديالك. شرف لينا دكتورة. أنا شاهدت صفحاتك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما شاء الله عليك تتقنين الحديث، ولاحظت أكثر موضوع كتكلمي عليه كطبيبة هو الابتلاء، وهذا الموضوع وددت أن يكون هو عنوان هذه الحلقة. فلنتأمل معا بداية مفهومك لهذا الابتلاء. ما هو الابتلاء؟ Aku merasa terhormat bisa menjadi bagian dari pertemuan ini. Dan aku berharap engkau, wahai doktora, bisa meringankan rasa gugupku, dan insya Allah engkau pun akan meringankan rasa gugup para ibu yang menanti nasihat darimu. Aku melihat penjelasanmu melalui media sosial, dan Masya Allah kau berbicara dengan sangat fasih, dan aku memperhatikan bahwa topik yang paling sering kamu bahas adalah ujian atau al-ibtila. Karena itu, aku ingin menjadikan topik ini sebagai judul episode kita. Mari kita mulai dari awal. Menurutmu, apa sebenarnya makna ujian itu? الابتلاء لغويا هو الاختبار، والاختبار ممكن يكون بأشياء مزيانة وأشياء اللي هي خايبة. هو سنة من سنن الحياة كما ذكر في القرآن الكريم: ولنبلونكم. قطعا سنبتلى جميعا، ولكن الفرق كيفية التعامل مع هذا الابتلاء والنظرة والزاوية منين غادي نشوفوا فيها هذا الابتلاء. هذا هو اللي كيخلق الفرق بين الناس. Secara bahasa, al-ibtila berarti ujian, dan ujian itu bisa berupa hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang menyakitkan. Ujian adalah bagian dari sunnah kehidupan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, dan sungguh kami akan menguji kalian. Kita semua pasti akan diuji, namun yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya adalah cara mereka menghadapi ujian tersebut, sudut pandangnya, dan bagaimana mereka memandang cobaan itu. Itulah yang menciptakan perbedaan di antara manusia. وسبحان الله أنا متأكدة دكتورة أنك عشتي قصص فيها الكثير من الابتلاء مع المرضى ديالك. قبل ما نتكلموا مثلا على القصة ديالك اللي سمعتها من قبل ونبغيك تشاركها مع الناس، خلينا نتكلموا على بعض القصص اللي كانت مؤثرة. الابتلاء أنت شاهدتيه وشهدتي عليه. Subhanallah, aku yakin sekali dan engkau sebagai seorang dokter tentu pernah melalui banyak kisah ujian bersama para pasienmu. Sebelum kita membahas kisahmu yang pernah ku dengar sebelumnya, dan aku ingin sekali kamu membagikannya kepada orang-orang, mari kita terlebih dahulu membahas beberapa kisah ujian lain yang pernah kamu lihat dan saksikan sendiri. أنا كطبيبة نساء وتوليد أول حاجة أشهد عليها هي أن كيفاش الإنسان كيخرج للحياة. فهذاك الخروج للحياة أشعر بأنه اختبار وابتلاء، سواء للجنين أو للأم. هذا أول ابتلاء تنحضر ليه، يتنشوفوا عند ناس آخرين ماشي عندي أنا، كنحضر ليه يوميا، كنحسو يوميا، وبزاف كيتسائلوا علاش كنعشق الولادة الطبيعية. Sebagai seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan, hal pertama yang kusaksikan adalah bagaimana seorang manusia keluar menuju kehidupan. Proses datangnya seorang
ke dunia ini selalu kurasakan sebagai sebuah pilihan sekaligus ujian, baik bagi sang janin maupun sang ibu. Inilah ujian pertama yang terukir kuat dalam hidup mereka. Aku melihatnya setiap hari pada orang lain berupa bukan hanya pada diriku sendiri, atau menyaksikannya terus-menerus, dan banyak orang setiap hari bertanya-tanya, kenapa persalinan normal إن فيها كنشوف هذاك المرور ديال الجنين وسط الحوض وكيفاش كيقاوم باش يخرج للحياة. فكنظن هذاك هو أول ابتلاء، ومن تما تنطلقوا الابتلاءات الأخرى اللي كنعيشوا مع سيدات باختلاف المواضيع والمشاكل اللي كيتعرضوا لها في حياتهم. Karena aku melihat bagaimana seorang janin melewati proses itu dan bagaimana ia berjuang untuk keluar menuju kehidupan. Menurutku, itulah ujian pertama. Lalu, setelah itu muncul berbagai ujian lainnya yang kujalani bersama para perempuan dengan beragam persoalan dan masalah yang mereka hadapi dalam hidup mereka. مثلا قصة مؤثرة عشتيها ابتلاء أحد السيدات مثلا. Misalnya sebuah kisah yang menyentuh yang pernah kamu alami sebagai bentuk ujian salah satu wanita. Contohnya, هما قصص كثيرة جدا جدا، ولكن تحضرني الآن قصة واحد السيدة اللي كان عندها سكر، ماشي سكر الحمل وإنما مرض السكري، وما كانش دايرة له المراقبة ديالو. banyak sekali kisah yang pernah aku alami, tetapi yang terlintas di benakku sekarang adalah kisah seorang wanita yang menderita diabetes. Bukan diabetes gestasional, tapi benar-benar penyakit diabetes. Dan ia tidak melakukan kontrol terhadap kondisinya. وبالتالي كيكون الأرقام ديالو ماشي هي هذيك، كيكون طالع بزاف، كيقدر يسبب لينا في تشوهات خلقية عند الجنين. Akibatnya, kadar gula darahnya tidak stabil, sangat tinggi, dan hal itu bisa menyebabkan terjadinya kelainan atau cacat bawaan pada janin. وللأسف ما كانش حتى متبعة الحمل ديالها، فجات في حالة مستعجلة قيصرية، دخلت مباشرة لغرفة العمليات. وأنا كنجبد البيبي اللي هو يا كبير، يعني كنجبد المولود الجديد ما كنلقاش عنده اليد اليمنى ديالو. Sayangnya, ia juga tidak pernah melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur. Hingga pada akhirnya ia datang dalam keadaan darurat dan harus segera menjalani operasi sesar. Ia langsung masuk ke ruang operasi. Ketika aku mengeluarkan bayinya yang ternyata berukuran besar, aku mendapati bahwa bayi yang baru lahir itu tidak memiliki lengan kanannya. سبحان الله. يعني مولود جديد حدث اللي هو مفروض أنه يكون فرحة وسعادة، أنه Subhanallah. Padahal kelahiran seorang bayi seharusnya menjadi sebuah kebahagiaan. أنهم جاهم مولود جديد وإذا به ما كايناش اليد. كان ابتلاء لينا كاملين، وكذلك ابتلاء لي أنا في واحد اللحظة ديال كيفاش خصني نوصل ليها المعلومة بلا ما تحس بالهول أو ما يحدث لي. Mereka kedatangan bayi baru dan ternyata bayi itu tidak memiliki tangan. Itu menjadi ujian bagi kami semua dan juga ujian bagi saya secara pribadi pada satu momen. Bagaimana saya harus menyampaikan informasi itu tanpa membuatnya kaget atau takut dengan apa yang terjadi. لأنه إلا رجعنا ونشوفوا ماذا يحدث، ربي هو اللي كيعطي الأعضاء كما قلت لها. طبعا ربي عطانا يد، بغى يحيدها لنا غيحيدها لنا، ما بغاش يعطيها لنا ما غيعطيها لناش. Sebab kalau kita kembali melihat keadaan ini, Tuhanlah yang memberi anggota tubuh seperti yang saya katakan padanya. Tuhan yang memberi kita tangan, jika dia ingin mengambilnya, dia akan mengambilnya. Dan jika dia tidak ingin memberikannya, dia tidak akan memberikannya kepada kita. وحاولنا نشوفوا الابتلاء من نظرة أخرى بأن الله يحبها، لأنه فعلا ربي فاش كيبغي الناس كيبتليهم. Kami mencoba melihat ujian ini dari sudut pandang lain, bahwa Allah mencintainya. Secara benar, ketika Tuhan mencintai seseorang, dia mengujinya, dan demikian pula semua orang. وكاع الناس أولا المريضات اللي شفتهم عندي كاملين كانوا نساء طيبات سبحان بالإجماع كلهم. الله.
Semua pasien perempuan yang pernah saya lihat adalah wanita-wanita baik tanpa pengecualian. اللي كان عندهم ابتلاءات كبيرة وهذيك الابتلاءات أثرت فيا وغيرت لي حتى من شخصيتي، فكانوا سيدات فيهم واحد كتحس بهم سيدات قريبات من الله كيفما كان الشكل، لا يهم الشكل ولكن المضمون الداخل ديالهم كنت كنحسهم قرابين من الله. Mereka semua mengalami ujian besar dan ujian-ujian itu justru mempengaruhi saya dan mengubah kepribadian saya. Mereka adalah para wanita yang ketika kamu dekat dengan mereka, kamu bisa merasakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Tidak perlu bagaimana penampilan mereka, yang penting adalah isi hati mereka. Saya benar-benar merasakan kedekatan mereka dengan Allah. فنرجع للسيدة ديال اليد، فمشينا كنهضروا هي ما عرفت حتى شي حاجة وأنا كنهضر معاها حتى وصلنا للفكرة ديال تقبل الاختلاف. Kembali ke ibu yang bayinya tidak memiliki tangan, kami pun terus berbicara sementara dia sama sekali belum mengetahui apapun. Dan saya tetap berbicara kepadanya. Kami terus berbicara sampai akhirnya kami sampai pada gagasan menerima perbedaan. ربي عطاك واحد المولود جديد مختلف، غنقولوا له لا، أمر الله آه. ما بيد حتى شي حد قضاء آخر. قضاء الله وقدره سبحانه. شنو غتقولي؟ قالت لي مرحبا. Sekarang Allah telah memberinya seorang bayi yang lahir berbeda. Apa yang akan kamu katakan? Ia menjawab, aku menerima, itu adalah perintah Allah. آخر مرحلة وصلنا لها هي أنها قالت لي مازال ولدي غادي يكون شي حاجة كبيرة بإذن فاش يكبر وغادي نجيو نزوروك في العيادة. فكانت من بين أصعب الابتلاءات. Dan tahap terakhir yang kami capai adalah ketika ia berkata kepadaku, anakku masih akan menjadi seseorang yang besar ketika ia dewasa, dan aku akan datang mengunjungimu di klinik. Itu termasuk salah satu ujian paling berat yang pernah saya saksikan. اللي حضرت لهم أكيد حضرت الابتلاءات كثيرة من سيدات فقدوا الأبناء ديالهم خلال الولادة أو خلال الحمل، من سيدات تعرضت حياتهم للخطر، من سيدات اللي أصيبوا بسرطانات. كيفاش كانوا كيشوفوا الابتلاء. Saya telah hadir dalam banyak ujian lainnya daripada wanita yang kehilangan anak mereka saat melahirkan atau selama kehamilan. Dari wanita-wanita yang hidupnya terancam hingga mereka yang terkena kanker, bagaimana mereka memandang ujian itu. وهنا بما أنك ذكرتي قصص السيدات اللي دازوا عندي، واخا هاد القصة هادي كيعرفوها الناس ولكن نبغي نعاودها، هي ديال السيدة التي أصيبت بسرطان الثدي وكانت حاملة وولدت. Dan ketika kamu mengingatkan saya tentang kisah para wanita yang pernah saya temui, meskipun kisah ini sudah banyak dikenal orang, saya ingin menceritakannya kembali. Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang terkena kanker payudara. Sementara ia sedang hamil, ia melahirkan, dan saya yang mengikuti kasusnya.